Yes, hapa ni Suiten Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali za kiume, na hapa tunaendelea na series yetu ya kurekebisha makoti, yaani kushona koti kwa usahihi. Tumeshaangalia kukata, tuko kwenye kukata shoulder lapel, na leo tuko tunaishona sasa ile shoulder lapel yetu tuliyoikata. Kama hujaangalia video ya kukata hii shoulder lapel, rudi nyuma kwenye video ambayo imepita, ili unaporudi hapa kwenye hii video ya kushona uende na mimi. Mwalimu wako ni yule Imani Kajo aka fundi mmoja tu. Kama ndo unaangalia video hii, subscribe, share, bonyeza kipengele hapo ili uwe wa kwanza kupata video ambazo huwa tunaweka. Lakini pia usisahau kufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook kama Suiten TZ, Instagram kama Suiten TZ, lakini pia TikTok kama Suiten Tailoring College. Sasa tunaendelea, tulikuwa na process za kutengeneza ile shoulder lapel yetu ambayo tulisema tutakuja kuiunga hapa, tuone namna gani. Tuliona wakati wa kukata. Sasa hii tayari tushainyosha hapa, tulisema tunaweka bridle, unaona finishing ya ndani ambayo tumeifanya. Na hapa niliwaambia kwamba hapa lazima pawe padogo ili isaidie kukunja huku, isijikuje hapa, ndio kama hivi unavyoiona hapa. Sasa tunaenda kuunga kwanza mipasuo. Tukishaunga mpasuo, hapo tunakuja kuunga begani. Hapa sisi ndio panatuhusu sana. Haya, wenzetu chap. Hapa ni Suiten kabisa, mabingwa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali za kiume. Kama ndio unaangalia video hii sasa, tunakushauri usubscribe sasa hivi, kwa sababu video nyingi sana nzuri zinakuja. Yes, kwa hiyo na tutageuzia kwanza siliki hapa kwenye mpasuo. Nafikiri hili nalo na mpasuo litakuja kuwa somo, maana watu wengi wanatengeneza mpasuo ambayo inavuta. Siku nyingine nitawaletea namna bora ya kutengeneza mpasuo vizuri. Tushamaliza hapa. Sasa tutachukua kitambaa chetu cha nyuma hiki hapa, tayari tushakitengeneza hapa, tunaona tushakitengeneza. Kwa hiyo tutakachofanya, tunakuja kukishonea hapa. Kwanza tutashikisha hapa. Kumbuka lengo letu ni kwamba tufike kwenye round collar yetu hapa, ndio lengo letu, yani tunafika kwenye collar yetu. Sasa tukishamaliza hapa tunashikisha uzi kidogo ambao utatusaidia kutengeneza mpasuo wetu hapa. Tukishamaliza hapa sasa tunakuja hapa hivi, na kisha huku pamelingana, lakini pia hapa pamelingana. Hapa tunatengeneza mpasuo. Kwa hiyo hii itakuwa ni faida pia kwa wewe ambaye mipasuo yako inakusumbua. Kumbuka lengo letu ni kuunga ile kola yetu ya round. Tukishamaliza hapo ni kwenye mpasuo. Tukishamaliza hapo, tutageuza hapa kuangalia, je, mpasuo wetu imekaa vizuri. Tutafumua hapo. Tunaona kabisa mpasuo umekaa vizuri. Sasa ukishaona kabisa umekaa vizuri, unachokifanya, unageuza huku. Ukishageuza huku hapa unapaunga hapa. Ukishapaunga hapa, unachukua hii stick, unapita tu hapo chapu. Namna hiyo. Hapa sasa tunakuwa tumeshaunga mpasuo yetu namna hiyo. Unaona hapa finishing nzuri, unaona, na huku pia finishing yake inakuwa nzuri.
hapa. Sasa kwenye somo letu sasa ndio tunakuja hapa. Umeona? Wakati tunaongea tulisema kwamba hiki ni kipande cha nyuma kwenye bega, lakini pia hapa ni kipande cha mbele kwenye bega. Kwa hiyo tulisema kwamba hiki kinatakiwa kiwe kikubwa, hiki kinatakiwa kiwe kidogo, ili tutengeneze ile curve ya pale mgongoni ya kuja kuitengeneza ile shape ya binadamu. Kwa hiyo unaweza kaona kabisa kwamba ukiweka hapa mpaka hapa, unaona kabisa hiki ni kikubwa, hiki ni kidogo. Kwa hiyo unachokifanya unakilazimishia hiki unakilazimishia cha mbele kidogo kilingane na cha nyuma, kiivute ili kutengeneza ile shape. Umeona? Unakilazimishia sasa hivi hapa, unakilazimishia ili kije kutoshe hapa kutengeneza ile shape. Sasa hapa sasa ndio kwenye trick nyingine ya kuunga hii kola yetu hapa. Umeona? Hii tulisema tunaongeza inchi 4.5 kwa ajili ya kutengeneza ile kola. Kwa hiyo tunaikuja hapa, tunaisimamisha cherehani yetu, hapo tunaipiga round hivi, naipiga round hivi, halafu haufiki mwisho, unaishia hapo jirani. Ukishamaliza hapo, unaangalia, je, huku pamekaa vizuri? Unaona kabisa umeunga vizuri namna hiyo. Umeona? Ukishaona kabisa umeunga vizuri, unachokifanya sasa, umeona tumeunga vizuri hapa. Kwa hiyo tunachokifanya, tunakuja kuunga na upande wa pili. Umeona hapa hatujafika huku mwisho, hapa hatujafika mwisho huku. Ili kusudi hii pia ikija kukutana hapa, inatakiwa tubakize ile inchi 1 hapa ambayo tuliacha kwa ajili ya kushonea, kwa sababu tuliona pale nyuma wakati tunakata hapa tulipata 3.5, sisi tukakatia inchi 4.5. Kwa hiyo hapa inabaki inchi 1. Kwa hiyo hapa tunaweka alama namna hii, na huku pia tunaweka alama. Kishamaliza hapa kuweka alama, tunakuja kuunga na kitambaa cha huku. Sasa nakuja kuunga na kitambaa cha huku.